R. R yan ha. Ang letter yan? R. Gusto ko laki sabon. Gusto ko ibili laki sabon ko eh. O, sige po, sulat ka muna. May pwede Shopee mo yung laki yung sabon ko. Sige po. Shopee mo yung maya Shopee mo mamaya siya sa gabi. Sa Shopee mo ukas. Mami. Anong letter yan? E. Tama. Kipak. O, next. Ano yan? E yan. E. E. Tawag yan. E. Heart. O, ito na. E. Apple. 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 D. Apple. A talaga yun. Ha? A for apple. A. Apple. Opo. A. Apple. E. Apple. 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 E. Apple. E kaya apple. 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 E. Apple. E kaya apple. Apple. The apple, 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 apple. Op, ayun pa. P. Okay na yan. Tuldok lang yan eh. Ha? O, P ka na, P. Ha? Sabi mo? Ha? Sabi mo? Wala po. Wala po? O, C na, C. Wag na ito. Wag na ito Oo na.